नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फर्स्ट इन इंडिया के ऊपर। फर्स्ट इंडिया इन स्पेस राकेश शर्मा और फर्स्ट इंडिया वुमेन इन स्पेस कौन सा है? कल्पना चावला। फर्स्ट इंडिया टू वुमेन टू गो इनटू स्पेस कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन टू ऑर्बिट द मून चंद्रयान फर्स्ट ही मिशन था हमारा इंडिया का। फर्स्ट इंडियन मिशन टू मार्स मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल। फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS A1। फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण फर्स्ट 1974 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल कामरान मालवेश्वरी। फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने? अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडल विनर नॉर्मैन रिचर्ड। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन सा है? विश्वनाथ आनंद। फर्स्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर वो भी कौन सा है? विश्वनाथ आनंद। फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा? प्रकाश पाडुकोन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप PV सिंधु। फर्स्ट इंडियन टू विन एन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप मेडल अंजू बॉबी जॉर्ज। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन सानिया नेहवाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल PV सिंधु ने। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग। फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन T20 वर्ल्ड कप MS धोनी। फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप कपिल देव। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन ODI सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट सरला थलकर। फर्स्ट इंडियन वुमेन कमर्शियल पायलट दुर्गा बनर्जी। 76 फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी। फर्स्ट इंडियन वुमेन IAS ऑफिसर अन्ना राजमा मल्होत्रा। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लैला सैद ये निकाल भी गया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी ये भी निकाल गया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू ये भी निकाल गया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट फातिमा पाटिल। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार ये भी हम निकाल गया था। ये रिपीट है तो रिवाइज होगा आपका। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। फाइनेंस मिनिस्टर ये भी निर्मला सीतारामन है। एक्सटर्नल अफेयर ये भी सुषमा स्वराज। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। आपने ये बोलना है ये
किसका चीफ था? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द परमवीर चक्र, अभी वुमेन ने नहीं रिसीव किया है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द अशोक चक्र, हवलदार बचित्र सिंह। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अशोक चक्र, नीरज बनोत। फर्स्ट इंडियन टू विन द रोमन मैगसेसे अवार्ड, विनोबा भावे। फर्स्ट इंडियन टू बिकम UN अंडर सेक्रेटरी जनरल, विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ, कमलेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, कोई नहीं है इस इंडिया का इस पोस्ट पे। आज के लिए इतना था। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे और कुछ नए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।